Na kukaribisha tena katika chaneli yangu, na hii ni video ya pili ambayo ni mwendelezo wa video ya kwanza iliyokuwa inahusu utengenezaji au modeling ya mtungi katika app ya Nomad Scrapty, na niendelee kukukumbusha kwamba usisahau kusubscribe unapoingia katika chaneli yangu, na tuendelee tulipoishia. Kwa hiyo utaenda kwenye moja Gimzo, utarekebisha utatransform hichi kiendo, ukirekebisha vizuri kikae katika position inayostahili. Kwa hiyo ukija kukiseti kuongezea detail, kwa hiyo tunaenda kwenye stroke, tuongeza laser rope stabilizer kwa ajili tukiwa tunachora, unaona unapata nafasi kubwa. Kwa hiyo tuko tunachora kuongeza detail ya kiendo. Nataka kufanya vitu vingi sana, ila na kuonyesha ni jinsi gani unaweza kutumia hizi interface vizuri kufanya kazi yako vizuri. Kwenye smooth, hii ni brush ya smooth, tumesafisha endo vizuri. Baada ya hapo tumeenda kwenye scene menu, tumeongeza T-Planner. T-Planner utakuwa unaifanyia marekebisho ili kusudi uchore kitu kionekane. Kwa hiyo hapa tumeenda katika upande wa kuchora masikio ya mtungi wa gesi. Kwa hiyo utakuwa unaangalia kama ile umbo nilichora mimi, unaona nimepata umbo moja. Unaenda kwenye Gimzo kifaa ili kusudi kuishusha ile umbo lako chini, kulitransform. Kwa hiyo utakuwa unaligeuza, utaliseti vizuri. Ukishamaliza utaendelea kuliseti torus ile, utaicopy ili kusudi kupata kutengeneza sikio. Ukishamaliza hapo utaendelea kufanya marekebisho muonekano wako wa maumbo ukiwa katika position nzuri. Kuna kifaa huko chini kinaitwa Soro, nimekibonyeza. Ukibonyeza Soro, kama upo kwenye umbo moja, ile umbo ndio litaonekana lenyewe katika scene. Kwa hiyo utarekebisha vizuri kufanya setting ikae sawa. Hapa tunatengeneza sikio, tunajaribu kutengeneza figure, inaitwa figure. Kwa hiyo tunatengeneza figure hapa, tumeenda kwenye brush ya move na move, unaona jinsi ninavyotengeneza figure vizuri baada hapo utaenda kwenye ile umbo T-Planner, utaongeza radio kule kwenye scene menu. Ukiongeza radio, kuna interface unaipata hapa mbele, unaangalia radio zako zipo ngapi. Mimi radio zangu zipo 4. Kwa hiyo radio hichi ni kifaa cha muhimu sana cha kucheza nacho. Unaona hapa kwa radio figa zangu zilikuwa 4. Kwa hiyo naendelea kuzirekebisha na kuziweka katikati na zigeuza vizuri. Isikuchanganye, taratibu tu utaelewa. Unaona kama hapa nimeshatengeneza mafiga yangu, na rekebisha kwa kifaa kinaitwa Gimzo, na natumia settings za Gimzo kule juu. Kwa hiyo kila brush ukibonyeza unakuta na settings zake kule juu, kwa hiyo unazitumia. Baada ya hapo narekebisha vizuri kwa kutumia Gimzo na Y axis. Y axis ni ya kijani, Z axis ni ya zambarau kama blue, alafu X axis ni nyekundu. Utaenda kwenye file, kwa hiyo utaifanya inazunguka kama hivyo, utabonyeza tano. Unaona utakuwa unaangalia, lakini baada ya hapo utaanza kuingia sasa kwenye masuala ya painting. Nenda kwenye mode ya painting kama hapo juu, unatafuta painting nzuri ya kuweka. Kwa hiyo tutaenda kuchagua alpha. Alpha ni kwa ajili ya uenda kwenye painting. Unaona alpha yetu tumeshaipata hapo. Alpha tutakuwa unaichora. Unaona umeshapata gesi kama muonekano jinsi unavyouona. Kwa hiyo maongeno tutapaka rangi ya njano. Tutaenda tafuta tena kwenye alpha, tutaongeza logo nyingine. Kishamaliza hapo utaingia chini kwenye base. Chini hapo kuna kama ka paint hakonekani vizuri, lakini tutakuwa nakatumia. Unakuja unaona mode ndio hapa, Metalioness. Kwa hiyo unakuwa unaiongeza, una painting, unajaribu kupainting na mafiga rangi yoyote tu, lakini kwenye handle
tutaenda kwenye texture, tunaongeza texture ili kusudi tuongeze detail za muonekano. Kwa hiyo ni texture tumeshaipata, unaona tumeongeza texture ya bati kama rangi fani hivi ya bati texture, afu unakuja unaongeza tena unafanya painting ya rangi kwenye valve, na unaongeza materialness ili kusudi kitu kionekane. Haya ni mafiga kwa haraka, lakini mafiga umeyabadilisha. Tunaenda tena kwenye unaona kwenye texture tumeongeza bati ili kusudi yani material fulani hivi kuongeza detail ya kuonekana kweli kitu kilivyotengenezwa ni chenyewe. Na tena kwenye texture unaongeza kwenye valve. Ngoja tuichague hii hapa, tuchague hii. Utaongeza afu tunaongeza rangi tena kwenye mafiga ili kusudi tupate uhalisia. Tutaingia kwenye bana, tutawekea rangi. Tukishamaliza kuwekea rangi tutafanya painting. Tutaenda tena kwenye texture, tutatafuta, mimi niingia kwenye gari yangu, natafuta picha hii hapa nimeipata. Nakuja kuweka ili kutengeneza uhalisia fulani hivi, unaona. Unaongeza tena rangi kama mimi ninavyoongeza. Materialness unaiset vizuri, unafanya painting. Baada ya hapo unaendelea tena kufanya painting kwenye ile pentagon ya chini. Baada ya kumaliza tuendelea kurekebisha kwa gimzo. Ukiisha maliza utaenda kwenye mode ya picha hapo juu. Hapa tunaisave. Hapo tunaenda kwenye picha mode hapo juu, narekebisha rangi ili kusudi kuonekana vizuri. Ukishamaliza utaenda kwenye mode ya faili, utabonyeza turnable, utatukia hivyo. Wow, this is amazing, unique and fantastic designing. Kama hivyo ulivyoona ndio kitu cha uhalisia. Huo ni uwezo wa Android smartphone Infinix 30i.